Kalam, salam, salam. Assalamualaikum. Kipalan sa di kuwais, syuk barak, shlunak, alhamdulillah tamam. Salam, salam. Acha, where are you from? Kumusta? Kimanaso? Kikoros? Kuwais? Jawra, jawra. Kipalan, kuwais. Good. Salam, salam. Hello. Hello, How are you, hello. my friend? Kumusta How ka? are you, good Kumusta ka? Mabuti na lang. Kisa he? Hello guys, dito tayo ngayon sa may Al Jawhara, dito sa may Al Kubar, sa may mga sok-sok. Ayan, maraming mabibili ditong mura lang. Ayan, tapat lang ito ng Ramania guys, yan yung Ramania. Ayan, dito yung Al Jawhara Sok. Ano guys, pasok na tayo. Ayan. Moder, salam. Isname ada mahal? Jawhara? Jawhara? Okay. Thank you. Ayan, wala pang masyadong mga tao ngayon. Alas 12 pa lang ng tanghali. Mamaya pa ang mga customer dito pagka gabi. Marami dito. Ayan. Ayan guys, daming mga damit dito, mamurahin lang. Ayan, mga suksok. Ayan, mga sapatos. Ayan mo. Mamayang gabi guys, ang dami na ditong tao. Tapos pwede tayo umakyat sa taas. Ayan. Dito tayo sa taas, akyat. Ay, wala palang tao dito. Wala na palang ano rito. Init. Salamat. Wala na palang ano rito. Pala ng toilet dito. Ayan. Daming mga ano dito guys. Market na mamurahin lang. Ayan. Ikutin na natin ang buong Jawhara. Jawhara. Hello. Jawhara. Dami dito. Yan. Guys, dami ditong mga market guys. Oh. Mga media, sombrero. Hello. Ipalang. Yan, mga kwaknit. Twice. Yes. Ayan, merong ano dito, buy one take one. Ayan, buy one take one. Buy one take one lahat.
Yan, dito na tayo sa gate number 3. Hello. Salam. Guys. Kaisa hai? Salam, salam. Acha? Where are you from? Bangladesh. Kumusta? Kimanaso? Kikoros? Guys. Thank you. Had a bit night view wajid ko sa mesa? Night. Now no. Only night. Morning and afternoon, no customer. Only night. Evening and night. Evening night. Okay. Thank you. Ang daming ano rito. Ang murahin, nakabili ako ng t-shirt na tagta 30 lang. Yan guys, ang Jawara. Jawara. Kipalan, guys. Sok Jawara. Sok Jawara. Kipalhal, guys. Salam. Assalamualaikum. Kipalhal sa day, guys. Syuk barak, slunak. Alhamdulillah tamam. Masyaallah. Mabruk. Guys. ما يبغاش وقت ما يبغى ينام. أول مرة أنا أجي هنا بس واجد أنا أشتري هنا. انا اسوي ديسكاونت هنا. هلا. معانا هنا ثياب، عندنا كله كابات، موجود ها؟ ثياب، عطورات، أوكي هنا. هذا شورت شيرتس. موجود. هذا شورت. هذا يمكن تستخدموه سباحة ورياضة. الرياضة. سباحة رياضة في نفس الوقت. سباحة سباحة رياضة. رياضة. ايوه. Lagi. Kalas lagi ka ano ro soya. Hindi sadik. مو مشكلة في ديسكاونت. إن جيب شاء الله. صديق معنا. Okay. Shukran habibi. Jawhara, Sok Jawhara. Ito pala yung Sok Jawhara dito sa Alcobar. Tapat ng Ramanian. Aywa. Ayan. Taylor. Kulungan. Ladies ha? Ha? Oh, yes. Hello. Pants sa dahag Rajal? Yeah. Model? This jeans, Oh. this t-shirt, shirt. Millennium. Ayan. Ayan, mamayong gabi pa daw dito, marami ng customer. Guys. कैसा है guys? ठीक है भाई. Ayan. Dami dito. Dito tayo sa may Kisahe. Tiki bay. Good. Acha. Oh. How are you? Hello. How are you? Good. Salam. Hello. Hello. Kumusta ka? Kumusta ka? Mabuti na lang. Kisahe. Tiki. Mabuti na lang. Salam. Yan. Yan, sa mga gustong Hello. Sa mga gustong hello, salam. Gustong makakatipid yan.
Maraming mga ano dito, mga damitan. Mamura lang. Ayan. Mamayang gabi daw dito marami na. Alam. Marami ng tao. Ay, sorry. Malas. Alam. Trim. Ayan, mga bags. Dito, marami oh, mga bags. Good. How much this one? One? Mm, So one cut. 130. Have another 120. Mm. These four wheels. For Four wheels. This one. Movement. This right, left. how many kilo? Oh, Have inside another. others what? Same? No, no. Another Only one. Only one? Yeah. Oh. Only one how much? 130. 130. No problem. I give discount. Okay. Which one? Like this one? 1 minute. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. Thank you for watching. Hanggang sa susunod.